abo bisa chathang chayathang chini prithibhi dongshoni lama digi phaika जों नुबानो जतनो जों साइमानानो बफुरो दंसंनाय एकमात्र महादेव देवादी देवसिमिसे ও দংশনি নইতে जों रक्षा खालायनाय তারপরে যতক্ষণ পর্যন্ত চিনি হাত ত্রিপুরাবো মুক্ত यांनाय যে যতক্ষণ পর্যন্ত মহাদেব দেবাদি দেবনো প্রত্যেকটি চিনি বুকুং বানানি নগো মহাদেবনো সিনিয়া सा जों ত্রিপুরা সারগো মুক্ত यांनाय आं निजेनो वानसगो बा मदायने बानि हइते आं साइमाना गुरु पूर्णिमा सनातन हिंदू धर्म बाय तमो हालत दं abono कितिंगै तिरिनि स्पेशल रिपोर्ट नरकनि बागै टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि कवरेज तिनि नरक नायमाननाय हिंदू धर्म बाय गुरु पूर्णिमा पालायथानि बाहायखे पवतिखे तमो खाय साबनो गुरु साबो पालाय गुरु न साबो बरमरे अबहाय कक्टमा नरनि बागै नाइट ऑन दी डिटेल्स ट्रेनिंग स्पेशल टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल याफरमों
তিনি মহাগুরু সেবা আশ্রম সোসাইটি ত্রিলোচন হাইকাবাসিক ত্রিলোচন মন্দির দগলাম খরক পান্ডা ও পান্ডানি সভাপতি তাই কক্সানা স্লাই সেখান আংকিচা রুকিয়াস খাইনাই যে লামানি বুকরানি ইয়াগ্রা গালাও যে গাড়ি তমানি মাল তমানি পরম কিসা নরি মেলানি যে দোকানদারি খাইনাই রক খাইগার ফালনাই রক বড় খাইছো পাইকা আরনি সাক্ষা তিরু রেখাকে বেলাইন চানাই যে গাড়ি থেবুং তলা সাইটো আনি লামানি ইয়াগ্রা সাইটো যে তনাই ফাদিংকে কক সেস হ্যালো 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 কক নারায়ণ স্লাই সেখান গুরু মন্ত্র করে নাই তামনি হিমালয় অবসিনী মহাগুরু সেবা আশ্রম তাই চিনি হিন্দু ধর্মনি অব রায়দা আবন বাগৈ যতন আं খুলুমজাও ইয়াং আসুক জাগ ন বাদে যতন কিচার বাসাमोन বাগৈ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री नमः हर 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 महादेव যখন আসনা ভাই কই যাও কত নার জানাই কই কিয়াবা ইনি আমার ভাই সপক্ষা বেলাই কিনো কষ্টনি বিশিংতই ইনি নাম পান্দানি আচুক ফাঙা কেবা সভাপতি ন আনি কোটি কোটি প্রণাম নেকবা খোলামেন যাও তাই বা পাইফলাই হামবাই মারেও তিনি নিরক নিবসকাং হায়াকেবা মতাই নিবসকাঙ্গো খরচা জীবন সা বড় তিনি অব হেকে বুমং রেজাগাই ন নিবসকাং কক সানা হিমা বা জামানি অবা জামানি ন স্নাম লাই হায়াকেবা সৃষ্টি প্লাই নাই শ্রী গুরু মহাগুরু নিশরণ আং কলাই কোটি কোটি প্রণাম হায়াকেবা নাকার মন সাজাও তাঙ্গই অসুখ যে খায় ধনি আনি সায়া সুগে বংকে কইলানা আং খমাজ প্রাপ সাজাও তাই আর ফাইসো পাইকা সিনি সাতকরা হায়কবা পশ্চিম দারিয়াসরা সিনেমা কামিনী চৌধুরী সিনি কাকত তাই আর ফাইসো পাইজা সিনি কামিনী পারাফান সিনি ইয়ংকত বনার বেলা বেলা কেন খরমগে ফাজাও তাই নিরজত আর ফাইসো পাইনাই মহাগুরুনি সূর্য মহাগুরুনি তানভাং মহাগুরুনি তল ফাইঙ্গই তাই নরনব তিনি মহাগুরু সেবা আশ্রম শিব ত্রিলোচন মন্দির দরবার ফলকানি নরনব খানা খুলে খাগু ফুলা নরনব রুজাও তাই নাম ছব তাই নরন তাইবো পাইফলাই খুলুমজাও যে তিনি ফুংনি সিবি মহাগুরু নি যে মেন আশ্রম কতর সিনি হেড ব্রাঞ্চ আরো না পাইমানি পরে তিনি মরতে ওইসা বহু কুক সাকলাই তাহুক জরারি ওই আজুবই দংকু মহাগুরু নি কর খানান বাগৈ তেই বিশেষ লাই আনি তিনি নিজে মহাগুরু নি দাগি যাক সানামাই যাক সিনিমুন খলাই যাক মহাগুরু সেবা আশ্রম শিব ত্রিলোচনী যে মন্দির হাইকেবা নট মতানি নট নট দমান থিলাপানি নট ন আনি ইয়াক তলই আনো লাগি ফামানি বাগৈ নরন পাইফলাই আফরম তাই হামবাই হর কত সালানাই করে তার হিমালে কত সালাই তাবো ধর্ম সভাতে কত সালাই সিনরা আসুবিত তাই লাকাদি বলে থাকা বেলা বেলা কিনা হামবাই বারিকা তিনি মহাগুরু সেবা আশ্রমনি গরিয়া মাতাজি চিনি মাতাজি নব নাকাম সানজাও তাই মানে আং পবিত্র নাথজি কিসা কসাটা সাথে আবার বাগৈ আং ক্ষমা প্রার্থনা
hai bagino nor pila jora hambo phaisho pamani bagai kok nani bagi phaisho pamani bagai te ade kamini jotta bulan fa ani saksalai te ani tapu pukul borno ani phulungi pharo tai pana ashram ningi nong lam suhu kok program saksala sinawar ta masalah banyak bagai mahagurtai sinawari সভাপতি একবার পাওয়া begini je pandani pandaka tha tai mata jora suka kono porno jot okok sebanyo saya mengenai asir kap chayno ani kagano bahka jodonun pohka har har hare joy sing tirusha পৈলানো চিনি গুরু মহাগুরুনি চরণ কুঠিপটি আনি প্রণাম জানগো তাই মোতানি ক বা ধর্মনি কক সানাসকা কাইসা जों गुरुनि मन्त्र पढिना नांगो ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव তিনি গুরু পূর্ণিমা নিদিন তিনি আমাহাই প্রোগ্রাম যে তিনি কক সানানি নির্দেশ মামানি তাই হামারি মামানি আমার যত্ন গুরুনি অবদান অব কোনো নিজেনি শ্রেষ্ঠা বইয়া নিজেনি ইচ্ছা বইয়া আবার যত্ন গুরুনি অবদান সে পইলানো তিনি ও পান্ডানি সংসানাই তাই ও পান্ডাও ভাইমান জাকনাই হাকসানে পান্ডা অকরা মুয়ানো খুলুমুঙ্গিয়া খারো তাই ও পাড়া সাতুকরা পাড়ানি পাড়া অকরা বনব আনি খুলুমুঙ্গিয়া খারো তাই অর ফাইনাই বক্তবৃন্দর মতাইনা হামজাংনাই তাই বক্তপতি মার বক্তপতি বাবার তাই আনি সে কুসু আনি আমফায়ং বা আনি সে কুসু আনি আহানক বা আনি বসাবতিনি সমান বরং যত্ন অকারণকে আনি খুলুমুঙ্গিয়া ফারো আনি শাক চালাইনকে আনি হামজামুঙ্গিয়া ফারো তাই আনি সেই চিকন আনি বসাবতিনি শাক চালাইনকে আং হামারিয়া ফারো তিনি গুরু পূর্ণিমানি দিন जों गुरुनो खुलुमै गुरुनि थानि आशीर्बाद नानानि जोंनि बेलायनो दरकार नांगौमानि दिन दिनैनि जरा ओंखा जुग जुग जोंनि सागलांमा दंसा अहायबो गोथां दंसा जों गुरु दिखाना खांगे अ गुरु पूर्णिमा दिन जों बबै थांबायखौ गैया जों ताङै गुरु दिखानानि नां जों आजायखे सिनि पहिला गुरु सिनि आमा बाबु न सृष्टि खालायनाय बो मतायनो खालायो आमा बाबुनि शक्ति जुन सृष्टि खालायनाय आबो मतायनो खालायो जों कोनो दिन मनुष्यर निजे निजे जों सृष्टि अमाया ओ हायंनि जे कीट पतंग तंनाय जीव जन्तु तंनाय प्राकृतिक तंनाय आबो बेबा न मतायनि सृष्टि बनि बागै जों गुरु दिखाना नानै नां जों माने बहग तंमाने हयतेनो जों पाप खालायो जों बखते पाप खालायो मकलते पाप खालायो बुखुकते पाप खालायो जों बहगतेबो पाप अंग याकतेबो पाप अंग याथेकतेबो पाप खालायो जों सिनि देहरसे पापिष्ट देहर ओ पापिष्ट देहरनो जों सोकाकना बागै
गोथार खालायना बागै जों गुरु दीक्षा लानानै नांगौ गोथां दं साकसे जों गुरुनो दीक्षा नावै गुरुनो खुलुमगा हंगेसे जों थैगा हंगांगे जों मुक्त माना जे मनुष्य गुरु दीक्षा ना जायगा थैगा हंगे ताइबो हायना हाय मनुष्य गुलो आजाये ताइबो जे भूल खालायमानि जे अन्याय खालायमानि आबोनि साजा ताइबो जों बुक मा खालायनाय जुतनो वान सुगै मानो जों बखरते बाहिके पाप खालाय बुकुते बाहिके पाप खालाय याकते बाहिके पाप खालाय सिनि मकल नायसिखे सिकनसा हायफानो गोबां मानुगु बनि बागै सिनि मकल अहंकार अंगै थाङो जेबो लोभ सयमाया आबोनो नुखाय लोभ अंग जेबो अहंकार अंगै माया आबोनो नुखा हंगे अहंकार अंग ताई जों जे जामैया माने जामानि आबो चिनि पाप जों कायसा बरकनो यासिति साय कक सामानि आबो चिनि पाप कायसा बरकनो सियाकारै जों यासिति साय कक सामानि चिनि साकनि यासि बुइनो कायसा सुरका हंगे चिनि फाइसिं ताइबो कायथाम सुरु बनि बागै बुइनो यासि सुरि कक साना सका निजिनो सकावान सकना नांगौ जों धर्म पालायनाय गुरुनो हामजाकनाय र मोतायनो हामजाकनाय र खा गोथार खा गुबै र कुनो दिनो बोखावो हिंसा दैमाया लोभ दैमाया आमो बेबाकनो देख मा खालायो हायकेसे जों गुरुनो थानि मुक्त मालाय बनि बागै जे गुरु दीक्षा नाया र आमा बाबु ताको बुको भाई बोन जत्तनो आनि खानि हामजा मंगिया पारे कबगो जे गुरु दीक्षा नानानै बागै जों सनातन हिंदू धर्म खालायो जों गुरु दीक्षा लानानै नांगौ मुसलमान रंनि गुरु दंगो आल्लाह ख्रिस्टान निबो गुरु दंगो ईश्वर पास्टर जिनि हिंदू निबो गुरु दंगो जिनि गुरु अंखा महागुरु देवादिदेव देवनि साय देव कतर अंखा महादेव बनि बागै गुरुनि से गुरु पाइफ्लाया विश्व ब्रह्मांडनि वानसुबो जों अ विश्व ब्रह्मांडनि शिवनि तुलना जिनि गुरु आंहासो कक सावैनो आंनि गुरुनो खुलुमंगिया फारै आंनि कक आं अरनो मथा आं जतन जों दाबो मन्दिर उद्बोधन खालामनाय सिनि मन्दिरनो उद्बोधन खालामनाय सिनि धर्म पुला और जे आश्रम संसानाय सिनि शक्ति कुमार बाबूजिनो हामबाय जानांगौ आसिक इमारजेंसी के और मेला खालायै सिख रिलीजन मेला होनाय जे संसामानि ताइ पारानि बर'बरनो ताइ एलाकानि बर'बरनो आं हामबाय जानांगौ तेनी तो गुरु पूर्णिमा दिन माने सारा भारत वर्ष
निजेनो गुरुनो तिनी नाहायगिनो पूजा खालाय तिनी श्रावण मासनि पूर्णिमा दिन प्रथम पूर्णिमा माने श्रावण मास शिवनि दिन जे समय शिव ततराव 20 कचावैनाय कबामानि समय श्रावण मास पमा शिवनि दिन आ शिवनि समय जे पूर्णिमानि गुरुत्वपूर्ण दिन आ समय ओ जागाव जों आश्रम उद्बोधन खालायफायमानि बागै मतायनो ताइब हामबाय जानोबो कंखो बाहाय आसे कलक साना थांया तिनी चिनी महागुरु सेवा आश्रम आथार बलावो प्रोग्राम कतर खालायै आरो पाइसर फाइमानिबा सिसरबो जथन लेंमा हाइन खाना मा बरक दुर्बल खा हायफानो जे गुरुत्वपूर्ण कक आककनो कक थाइसा थाइनै सानाय तिनी उ दायरासरावो महागुरु सेवाश्रम शिव त्रिलोचन मंदिर उ जागावो सारा बছর প্রতিটি বছরনো শ্রাবণ মাসনি পূর্ণিমা দিন শুক্ল পক্ষেও মেলাংনায় আমো মতাইনি সিদ্ধান্ত থং ও জাগাবো মতাইরক বিধিকা বিধিবিধান সুজাক মানি থং সারা বছর উদায়রা সরাও যিনি শিব ত্রিলোচন বিনি শক্তি বাই জরজ মতাই নিজে যে বাসাই ফাইমানি आ पासान पूजां थं जब एलाकानि बर'रावनो आं कयजना मुचुङो ओ बसरो तो आसे खहम बेदम के खालायमालिया बेसगां बसरो निजेनि आध्यात्मिक शक्ति विश्वास बाय निजेनि हिंदुत्व निजेनि सनातन धर्मनो नारगना बागै सारा बसर ओ तागलाय बसरनि सिनि ओ दायरा सारा कमरिया साक ओ जागावो शिव त्रिलोचननि मेला उंथं ताङो हिमाले ताबुक जरो जिमताय पासानाय अबसायदम चिकन सा पाथर अब त्रिलोचन शक्तिनि मकलनि हलं आ हलं जागरत दंगो अब चिकन मिकन मताया ओ मताय ओ जागरत मताय न जारा पुजिनाय जारा पैतो खालायनाय बरक जतन मुक्ति माननाय आ मुक्ति मानना बागै अर ओ जागावो शक्ति कुमारनि नगो बाबाजिनि नगो जत्त पारेनि बर'रो बा एलाका बर'रो खुलुमफाय देहनाय आं कयजाव ताङो हिमाले तिनि तो आसे कक साना कक करै धर्मनि कक बसाया ताबक जा कक थाय चिकन सा तंमोन आबनो सानाय ताइबो कयजना मुचुङो त्रिपुरा कुनाय महागुरुङै आं धर्म प्रचार खालायै जे शिष्य सनामै जे आध्यात्मिक शक्ति आं तिप्रासा वानसा हनियावै जे फोरोंमानि कुना दङो गोबां मानि शिष्य दङो बरावनो आं कयजना मुचुङो मतायनि ककनो ताइबो क्राखे निरक पुइतो खालायदि जे शिष्य आं आनि थानियो शिष्य नामानि परे आनि बुमुं पर्यन्तबो खुना मुचुंया बलाचि जागो अबहाय शिष्य बेसिरभाग बाङो आं गर्वबोध खालायो निजेनो अहंकार बोध खालायो जे बआनो खुलुमिया फानो महागुरुनो मानिया फानो आं बनो सनातन हिंदू धर्म विश्वस्त बरक सना माखा हनै आं मतायनि थानियो निजेनो अहंकार बा गर्वबोध खालायो तां हिमाले जतनो साइमन कुनाय आं 2004 नि सिमी हिंदू धर्मनो रक्षा खालायनो बागै प्रचार खालाय शिष्य ग्रहण खालायमानि गोबां मा जागाव केबो बाबाजी इंखा केबो माताजी इंखा केबो गुरु इंखा उ कांचनमाला दायरा सरम दुईटा आश्रम दङो कायसा आश्रम आगिनि खसना एमन कयेकटा आश्रम दङ त्रिपुराव आं सानामानि बर'राव आनो पुइदु खालाया गुरु हिसाबै खुलुमिया फानो आं निजेनो गर्वबोध खालायो जे बनो हिंदू सनातन विश्वास खालायरावै जोंनि परम्परा संस्कृति धर्मनो विश्वास खालायरावै बनो खुलुम माखा अवश्य आं मतायना थेनिवा धन्यवाद जानो ताइबो सानामुचुङो ताबो गुरु कोइलिबो चिनी हिंदू संस्कृति धर्म सनातन धर्म कमामादिगी थामखा आ कमामानि बागै पृथ्वी ध्वंसन थायनाय ओ भारतवर्षया सारा पृथ्वीनो रक्षा खालायना बागै महादेव देवादेवी सारा कय करै आइनि बागैनो जे कुलि मताय खुलुम फानो सारा पृथ्वीनो रक्षा खालायना बागै देव महादेव सारा कय करै आइनि बागैनो ताबो ओ प्राकृतिक शक्ति महादेव न विश्वास खालायै बरक मनुष्यनि थानिवो शिवलिंगनो पुजियै महादेवनि बुमुंनो शरण खालायना बागै आं प्रचार खालायना फायमानि ताबो विश्वास जाथों जायाथों जोंनि पृथ्वी दंसनि लामा दिगि फायखा
जों नुबानो जदनो जों साइमानानो बफुरो दंसंनाय एकमात्र महादेव देबादी देबसिमिसे ও দংশনি নইতে जों রক্ষা খালাইনাय তারপরে যতক্ষণ পর্যন্ত চিনি হাত ত্রিপুরাব মুক্ত ইয়াংনাই যে যতক্ষণ পর্যন্ত মহাদেব দেবাদি দেবন প্রত্যেকটি চিনি বুকুং বানানি নগো মহাদেব ন সিনিয়া সাক जों ত্রিপুরা সারগো মুক্ত ইয়াংনাই आं নিজেন ওয়ানসগো বা মদাইনে বানি হইতে आं साइमानो आंनि बागै যতন কয়জানা মুসুङो মহাগুরু ন মানেथों मानियाथों কিন্তু देव देव महादेव परमेश्वर न যারা হিন্দু দंनाय र जों खुलुमना नांनाय जों मुइदु खालायनो नांनाय महादेव कुनु अन्न जातिनि मताया बचिनि मतायनो चिनि बंशनि हयतनि सिरिस्तिं मानि देव देव महादेव बसं चिनि मंगलीय जाति न हयतनि ब सिरिस्तिं मानि ब निजेनो सिरिस्तिं खालायमानि ब কিন্তু আদি অনাদি ব অনন্ত কোনো জাতি ন হইতে সিরিস্তিং মানিয়া হাইবানো যুগ কাইসা जोंहाय दुखुं बाराङै ब जोनोम मावै मोसाबुकु कानै ब संसार जगत कयलाम खालायबानि समय दंगो पार्वती बाय कायजेखै हायनि बागै जों दुखुं बारार सिबां सोंनैबो खबजागो हायनि बागै जों निजेनो मुक्तिनि लामा उपाय कायसानो जों बाहाय देव देव महादेवनो जों शरण खालायै जानि जानगोन जों खुलुमनाय তারপরে চিনি হিন্দু ধর্ম ন ত্রিপুরানি হইতে তাবুক ঘুরি ফ্রেগনানি মতো বা খারনিনি মতো যুগ সভ্যতা আবনি হইতে বাঁচে রেলানি যারা বাকি তংনাই রক হিন্দু হই তংনাই রক जों যতন মহাদেব দেবাদি দেবন जों পুইতু খালাयै जों প্রচার খালাইনাই আশেক সাवैनो তুমি নানি ক অরন মথাগরখা যতন খুলুমখা kasari kalangka ada pucuk namanya orang bayi masih ada sini ada pucuk dia bayi oh hanya sebenarnya dia semua eksis zona zero dan tidak jauh parahan si bulan dan sesuatu berapa bagaimana 이게 좀 살면은 신이 이제 디브라사 코티어 제 소마 제 정제 오티니 제 신이 오빠라고 뭐다이제 마마니 무석제 똥부터 무석제 안 한다 아버 얼큰 가이 তার মানে তাম যে হম্বা তা বলি যে বর্তমান চলে রহমকে 뭐다이니 사실 말리야 그저 사실 말리야 বাইকে সাইমিয়া হম্বা বাইকে সাইমিয়া আবো খে তাম নানি আবো চিনি হিন্দু ধর্ম মাসা বছর মাসে দূরে কথা বছর ওয়াসাসে প্রথম জালিয়া হংকে তাই দছরলা কিন্তু তিনি থাংমায়া রয়বা থাংমায়া খে এবং মাস ওয়াসলা থাংমানো হংকে বুম তাম সাইমিয়া তনাইবা আর চিনিকে সাইছে মিয়া আনি সুক মাসা তো তামনাই বছরনি সামতামসে তামনো বছরনি সামতামনি দাই হংকে ও যে মতাই जों जे महादेव मामानि अमथाय बुसुक जे अथ आब अथबना बायरा हंगे ताबुक जे तिनि सिनि अर मथाय दुगलाम मेला हर हर महाप्रभुनि मेला आ मेलाव बुसुक जे दंख आब किन्तु তিনি তামনাই যারা রকেবা ও তামনাই অগেস্টা রংকবা মা বড় খাইতমু মটানি মুখেবা খানা কম থাকা এবং যাও আপনি সানা থাঙ্গিয়া ক হাসে जों ত্রিপুরা সাङै सिनि जे ক্ষত্रिয় समाज न जों बाहाके डेभलप खालायनाय जों जे अ समाज न जों नीति खालायमिया गासिनि समाज गलगै दंनाय के आबोतिनो सिनि बाबा न मामै जों खुबान दंखा gai tibini dio panda moto pandaya muaka मेला mela bongkha ngetai ini apa Purnima ini Purnima berapa
sini Baba Mahadevni Adi Subo Kalainai Olu Kaisa Mela Sungkalaisa Dai Usongkha Dai Hasan Thaniro Dai Mahaguru Desi Suro Kaisa Bodeka Kop Anundono Bongna Bang Koyo Sangkah Koyo Lagi Kai Dai Sinio Mahaguru Bang ধন্যবাদ জানাবো তাহলে কোনো খুব খুশি কাপাই সবাই রাখবেনি আবার বাজে কিছু খা আনন্দ নমা তংখা তাই ও পানি para panggo bo খুশি রাখা তাই তিনি ও গানা গিরি তংনে রুগো আং হাইনা আনন্দ খুশি যাবাই কেনা নে খাখায়ো তাই তেগো বছর বছর জন্য বাকে অবদ ডেভেলপ খাইনো তাই tilin di pulauan Tunai dan Basra, Taisha, Kotor kata nak kotor kesan sebagai untuk nanai, awal sebarang white, awal suplai sehingga sebelum tempat kainan, katai ini kotor tabah, cuma se, kalau kaima lagi ya, sampai kami baga, ta darawat tai sambil berdorak mereka, tai jotan pilihan tiga tanglai meni dora, abagai tinggi asik, kalau tak lain ini pila pada waktu nanti kalian orang dia, aja bos terus kampung, maka tembok kali ini langsung lagi, kawan lagi dah, tak kali jangan pada dia hanya itu, lepas pusat kesin pada sini ini, ini jangan cakap, kayak tamu sana tuang, ani tamu ini ada tu ada sini koyo, ani tamu orang macam ni. যতনা হামবাই হাসাল গানা महागुरुनि शिष्यरा नुगे बेलाय खापान सारांखा मालायाबो दुखाबा बन बागै फारि संकायसा हर हर महादेव नाय हर हर महादेव हर हर महादेव जतना हामबाय दारिया सारन बररंग नतायबो हामाय मारो तामबागै हिंगाय कताल खलायै जों मताय नक मामानि बागै Taibо khuklang di. Taibо hamai maru Mahaguru Sabashram ni Pran Sanghyoro Tiruluson Mandir ni maman bagai Shakti Kumar Devaro mano balai hambai. Bani bagino Mahaguru ko kotor sayap Mahaguru samungse kotor khai phunu. Wan sugui maya dariya sorabo Mahaguru ni sisho khoroksa पासावनो जों क्षत्रिय धर्म खालाय थांनाय जतन कमाय थांमानि दाबो आरो खरकसा पासाका ओमफ्राय बेलाय हामबाय आबायनो महागुरु सेवा आश्रम शिष्यरनो जतननो एला खाय थांनो बारे बारे कमनो आपनो मासाव महागुरु सामुसे कतर खाय फुनो गने फारि सिंहरो त्रिलोचन राजानि कक काखाबा Tiruluson Raja Sabone Besa Bahika Asakya Bana Thaja Thaini Sing Salaine Maharaja Tiruluson Bo Tipur Raja ni Besa Tongmani Khub Sotkai Sanai Jora Komba Maharaja Tipur Raja Khub Ottasari Raja Khan Jamon Ganang Juddho Bo Kerung Mahadev ni ho Kaham Bokta Bohai Ottasari Raja Tripura Raja ni bisingo korok sakri ni Songhai Sadhu Sanyasi tongnai rok Mataji Babaji henjangnai rok kebo yogli yas muni rok Tripur Raja ni Ottasaro tikilia kebo ni bihi kaham kebo ni besa kaham korok sapano tikilia Orang pura berisirok tongke saimana agi raja andoro beri kango ni kenana bele abo hai beri kango raja ni dudu wali rok tong lagi raja ni dud nanya hitong raja ni dudu wali ni yang ono ram boklah ni kenana bele goti bekak jaga engapa asek kabangkok salia Tipur raja ni Ottasari kebo tong malia Bunyi bihi kaham nang karo menyaharo, besar kaham nang karo menyaharo,
বন যুদ্ধ খাইব মেসেনি মিয়া কোনো রাজারক বনি বাগৈ আরনি সাধু সন্ন্যাসী রক ত্রিপুর রাজানো বুথারনা হनै ত্রিপুর নিদন যজ্ঞ খাইনা নাंखा हायखाय राजाना हाव तंगै बना बुथारना हनै होननाबा बिनिबो सिपाही सैन्य तंगमानि बागै राजानि खुंजु कलायदा महाराज ताबुला नोंता कथां तंगलिया नन बुथारना हनै निनि देशनि जत साधु सन्यासी तंगनाय रक माताजी बाबाजी हिंदांनाय रक जतन थानसांगै त्रिपुर निदन जज्ञ हनै खालायना नांखा ए हायदा अबैनो रोखै नायमानफोरा अबैनो बना बुथारना हनै नायखा दांखा जत जे त्रिपुर निदन जज्ञ खालायनाय रक न जे मानसा ग्रमै बुथारका बनि बिसिंग जे खारै यंनाय रक ताइबो बलं बिसिं हाबै महादेवनो वानसुगै महादेवनि ककनंगै ध्यान खालायना नांखा त्रिपुर निदन जज्ञ भक्त रंगनि रिंमुं भक्त रंगनि जे मानिंमुं आबनक रिंजाक मानबागै मताय रावबो तिगिलिया स्वयं महादेव नुकजांना नांखा तामो खायना नाङानो रिं महाराज नों जे राजा सनामानि और राजा बिन अत्याचार संख्याबो तंगमालिया बन बागै बन नों बुथारसि एका आंले बुथारि मांगला साबो बुथारनाय बन तो युद्ध केबो पाइया मायुं मासिनि फान ओ राजानि सागन तंफुन मायुं बा मासासो बुसक फान गोनांबा मासिनि हिंगांगाबो सातता मायुंनि फान बन केबो पाइनाय करि युद्ध बायके बुथारनाय नोंनो बुथार एंका आंले बुथारि मिया हायबान कायसा बिदि बिदान सानाय बाहायके राजा बन बुथारि माननाय बथैताय करै कायसा जरा थैजाय तांगो ब बिदि बिदान निककनसो सानाय अ बिदि बिदान ककन बरन साइ खनालाहा जखन साल बथांगो आय हरबो फायो वानसा कक बायसुं जेता गुदुलि हिनो ओ शून्य जराव सिनि बररक जतन सातराय सबो ताबो गुदै सकनाय रक रिखाना हायमा दं कुन जाग्राखौ बरि रक सानगाव गांगाय सातराय सबले दं ब्रुम अफुरु राजानि सातनि जे सातजना मा बिराज खाय दंमनि अ मा जतन अंखरि थांगै आशीर्वाद दंना थांग आफुरके राजानि सागो कुन करि खालिनो थांग अफुरु सिमिसे बे बथैताय ओ जरा बुथार में आंगा ताके बुथारि माइया के साबो बुथारनाय के नोंनो मा बुथारनाय एका महादेव न बुथारना है गसिका गसुइ फुंगाई बुथारना है कायसा मुनिनि बेस खलायरमै बुथारना है जखन त्रिपुर राजानो त्रिशूल खागला बकायना नाय फोरंगाय आं हिरावती बिहि काजियाक मानि बसर बसाबते इयाखौ तुकुइ फाय माने फाय न फाजा बसायन से बुथारना नाय दं हांगाबा साबो नों जों कायजाक मानि बिसा खालासा सेको बसाबते सिमानियाखौ नों हायगान बसाय न बुथारि कि पागन राज्यले साब सालक नायबा साबो नों साकारक फनबि एंगाय हिरावती बा खरकसा शिवनि भक्त तंगाबा बिनि रिंमानि सामानि तंमालिया महादेव स्वयं रूप नावै माफुनुका हाय प्रभु नङाबा ताम हाय खालायमा खालायो एंगाय ओ त्रिपुर निदन जज्ञ खालायमानि ककना कना सायखना बन बागैनि सान्या आं यगलिया बुथाना नां आयखाय रानि सुइनङै थांगा बसाय करै ओ बसाय करैयानो महादेव कग्रखा निनि नगो बसासला मा सांनाय ओ बसासलानि बुंनो त्रिलोचननि फारजाकनाय बोनि सिमिसे मकल कल थामनाय सारा पृथ्वीआव कोनो राजा मकल कल थाम करै सिनिति प्रासरं राजा दंना हाय इन्याखौ महादेव दं त्रिलोचन राजा सिमसे मकल कल थाम बन बागै न त्रिलोचननि फारजाक एमन रांगोनां रिगोनां गोबां कक साना रोंखा सारा पृथ्वीनि राजारक जलामा जलासा रांसागरि साख्रि राजानि त्रिलोचन राजानि कक नाना बागै आबो हाय बंशधर जों मताय खुलुमफायनाय
tabuk sang nok rok to jogo lonai to kri khano boron Mahadev to khulum tong nai ba yang kha khatriya bangsa ni ti prasa hano an kabang ma boron no sungle baksa raja ni dolo himi tong na ti prama thon boron rok tango raja na ka hamza ko matai ka khamnya bongni raja se matai khulum nai Maharaja ma kondi no khulum yang ka kunu jaga ong phiya ang produt ni bupa Kirit Bikram Kishore bai kaham maharam daharam singjak tongmani salsa bo age kathang tongpur bo rasbari ni ongkhor thangka bo thali phangkai oma haike matai khlai buru puja khlai na haike ongkhoro hapai purba ba haike ongkhoro bono sangga raja no maharaja bo tangge haike ma khlai kana raja ro যুদ্ধ থানানি সেকাঙ্কাই মা মঙ্গল চন্দ্রনে খুলুমই ফান ছানো আং যুদ্ধ থানা নাই আনো ফান রুদি nei aba hai bong sodor ni besarok seng yang ka khatriya ni joton saple seng khatriya bangsa ni কিন্তু khatriya ni tong to kaisa bang ka kari hable khatriya ni tong o kalai jaga mangsa thangu খ্রিস্টান নিতাও তো থাকে খ্রিস্টান ঠিক বরং না কুলিয়া নাংমান সাও সৈত যোগ কোন খ্রিস্টান করই দাপর যুগ করই ত্রেতা যুগ করই কই বছর খা যিশু খ্রিস্ট আবির্ভাব মানে গত খরকসা পথ প্রদর্শক সে হনজাক লামা ফুনুনাই নতাই আপলে বুফুরনি বা কলে যুগ নিছি উস কাঙ্গ রাজা মহারাজা প্রদত্ত কিছু Siar Singhasan puja klaimani norbo nukhana YouTube rogor marak nukhable abo boto Josti rajar masuble azor Kristan da tongna Bodh dharma grohon da tong sainai angle a dapor jug rogo dapor jug thanga treta jug thanga tabu kore jug 어프로스 답정 그냐나가 크리스탄 운라이 동 사합 사마사노 사이 크나르만 동으로 성kai 키비르원 넌 버럭가 코사이 나오 사합 럭사 따복 아메리칸 로가 오마 하이 몬들 그방 망미 동우 그방 마 사합 럭사 가파가 파이 크리스나노 부지라유 মহাদেব 27টা রূপ নাও মহাদেব পুথিয়া ওমাই খ্লাই borok abna saljangao sahab khorksana singmata nungla tangai borok to bongso parampara sa Christian jago sahab ro nungla tangai tabu asak tega kotorma khlai mutai khulma tong khaba aufrona bosawa haya sengkha kubuino naituk mani manya tabu kubuino mankha bon bagisa seng pirok phayo nong ni borok khai chon kibi kai phaimano sa tabu phosai nawo haya diba bon bagai si chong tabu kung sini khatriya ni maharaja je khulum phaimani eko mia puja pai khable chodo devta nei sarati praraja kono jaga chodo devta matai nok khanaya botongo bobotei bosa sini kulde phunjakle bongshoni matai Wansarka kul dap tanta sini bongsoni matai mana sisi sinia saimenia yang ka khatriya lai jong sang niji ni matanya saikan matai se khulong li yang ngata ka boro mai phang kumpa phul neba oro para chodri tongle ko niche kerlainya bosan sam tangga ko para thabeng yang ka chaible kintu kono jaga angka para thabeng jakli yang thanga sini Geri kabla agini riti niti, bon bagino agini riti niti seng tairisa klayang hangkai seng tiprasar komori tanai, bon bagino seng mutanya tipina bagai jotonono kopok jauh, sorti saisunya, sorti no plan lekece mondir kotor nai, usuk saina ni kop mutaka tinin pandaran paja.
horo je makai nok সংসার মানি বপুনি সিমি ওয়ান সুমুং ফাইকা বাহাইকে চেক নাইদি পয়লানো খুলুমুং হায়ং হাকতরনি যত জাত দফানি হায়াকেবা যত জাতিনি অকরা চাকরা তাই তাকে বুকুক সংনো তাই বিশেষ করে हिंदू सनातन धर्म एकेबारे क्षत्रिय सिनी परम्परानि सिनी जे वंश मताय आतानि खुलुमै फैनाय हापुं हाथाय तिसा तैबुक न खुलुमै फैनाय बरक न पुलानानि खुलुमुं एक्चुअली अबहायके मंदिर तांनानि बा अबहायके उत्सव खालायनानि आनि कुनु उद्देश्य करै उद्देश्यनि बेदेक महायकेन आचायखा जेता थांनायनि जे जों मताय खुलायमानि हायंलायमानि आरो आ जागारावनि हयतेन अबहायके मन्दिर तांनानि उद्देश्य अंखा अ मन्दिर तांनानि दंमाय आं कुनु फानो सया कारण आनि थानि इकोनॉमिक खुबै प्रब्लेमनि कारणे बेले बेलेखना हामबाय मारियो जे आनो अ मन्दिर तांथानि आनो जे आनि बक्संनि बरक या फानंथुन वानजै दफानि बरक फानंथुन अन्तत 70-75 हाजारनि मानैनो आनो 15,000 रां माबानि रहग्राखा बनसां पूजा सकां याक जुरात खाय खुलुमबो तांने हिमालय आनो अबहायके सहयोगितारि ओइ महायके जे आं मन्दिरति सैमानानो बा उत्सव खायमानानो आवान थानि वानसुक मं फाया तांगे अ मन्दिर चेंमानि इंखा थांनाय 17 तारिख सिमि चेंगो आमसौवो वातै माने एमनखे वातै अ वातैनि बिसिंगो सब मन्दिर तांजागो मन्दिरबो तांबायखे वातैबो थागै थांखा अबहायका मन्दिरनि शुरुआत अंखा इंखाय तिनि महागुरु सेवा आश्रम शिव त्रिलोचन मन्दिर जे कथार दगलाम नक फियागै रिजाक मानि मतायनि अ नक फियागै रिजाक थानि फायसपायका गुरु गुरु महागुरु आनि परम गुरु सिनि महागुरु न पाइफले खुलुमुं तै चरण पातुकानो आं खुलुमजाव तामनि हिमालय जे जिनिसनो खालायमानानि परिकल्पना करै आ जिनिसनो पसिबल खालायनो परिकल्पना खालाय नामैरि मानि आबनि बागै पनता माने खातुं खादा हिनाय तंथक खादा हिनाय ना हिंदू धर्म न ककपिनानि थांतानि सिनि बरक बयनि बसंबाय फेमलक जागैनाय कनबाइट ओंगैनाय डिवाइड ओंगै दंमानि सिनि धर्म आबनो बानसिरना थांतानि आंबो खरकसै हिच्चाङै आंबो आनो बासारि मानि बागै आबनि बागै आनि गुरुना आं बेलेखले बाइफ्ले खुलुमंयफोर अ जागानि मताय नकनि सिमी लुकुरक ताम ताम सेवा खायजाकनाय निर्वाण सिमी ताम नायदि अ मन्दिर तांनानै स्लाय सकां न आं लोकनि सेवा खालाय दङ आं आजरावो मदासि तिखलायाको एमां नुगो एमन दिनो आं 8-9 बोसोर असुस्थ बकलायखा हाँ बिनि नीतिनो आं मानियाङै हायबना आबरंले बैसाबो बिसास थांनायबा आबनसे अ मन्दिर तांनानै सिगां न बरंनो तो सुबाय दङ बा केवनो हामियानि हामरनानि बिसिंतै केवनो हाँ रां पैसा करिफानो एकटा बुद्धिनि बिसिंतै बा केवनो थैलाय थांलायाव सुबामानि बिसिंतै अबहायकेनो अ मन्दिरनि सामुं खालाय जागै दं नाय दंनाय जत लुकुरकनो तिनिनि गुरु पूर्णिमानि स्पेशल दामो कब कसर मं आव बेलेखायनो लेंजाक तिनि लेंजाक हिनिमिया अब आनि आसाय फाइमानि खरकसा बरक नि ओंगै बरक ओंगैनाय अब मतायरंनि दान हिनै आं मने खालायो तांगै हिमालय मियानि हर 12:23 मिनिट आनि नकनि सिमी सिबरै मताय जे जागावो जे गातिवो जे तैमावत करिव आ तैमानि तैनो जों खगै नायनानि बागै मिया हरनि 12:23 मिनिट जों रवाना रेखा आनि नकनि सिमी हिमै जों हिमां जों फुंनि 4:30 समय जों सिबरै मताय हेकबा गोसाम आगुलि राजाखर हिंजागो खयरपुर आ जागा थां सहैका आ जागा थां सहैयै जों तैनाखा तै खगै पाइमानि परेबो जों आरन सिमी हिमै फायका हिमै फाइमानि परे जों
9টা 27 মিনিটও ফাইসক পাইকা নগো এরপরে जों স্রাবসা বথাকা তৈ নং লাইখা এরপরে মতাই তু করে ওই যে চিনি ওয়ান সুকমু থাসিং नोंसोंगा বিশেষ খাই হায়াকেবা তাকলাইনি যে মহাগুরু পূর্ণিমা ni tamo khlaijagui thangka ba khlaijakka I belai kheno ani bakha tongthokmani tongbaya tangi himale ano poito sawoi ani ano loge songroi je amshak hasalma 14 kilometer something chalo boroi rok boyesko botongo himbuinai gola khebunai gola rujoi ano asakai logirikha abo tamo hin sanai abo motai ronisi jotono dagi mung dagi jago tangai himale obo haiklainai শ্রাবণ মাসো কোনো বছর বুদ্ধ পূর্ণিমা খবজাগ গিয়া অন্যান্য মাসসি বুদ্ধ পূর্ণিমা খবজাগো শ্রাবণ মাস খবজা গিয়া জরা জরাও খবজাগো কিন্তু খবজা গিয়া বুদ্ধ পূর্ণিমা শ্রাবণ মাস ও বছর এমন কে লাকি जोंहाय बा आंहाय आंनि থেকে तेब गियानी गुणजनी भरक व्यक्तित्व भरक शिवनो आराधना खालाय तंनाय त्रिलोचनो आराधना खालाय तंनाय देवारदेव महादेवनो जे पुजिबोय तंनाय बरंनि बागै अ मास ओंखा मेहत्त हायाकेबा अ मास सिद्धि बुद्धि विद्धि जत सोलोंनाय नारगो भगवान शिवनि धानि हायनि बागै थांनाय समबार अ श्रावण मासनि फार्स्ट समबार कलायो मिया हिंगे तिने हिंगे तो बुधबार से कलायो फियाबा केव केव प्रश्न बखलायजाखा बयनि बसंनि बरबाय तिने आं अब तो शिव समबारनि नसे रोगैनाय शिवनि दैतुकना बागै श्रावण मासनि दैखो थाराखौगो नले बुधबारनि तामनि बागै खखिन प्रश्न बखलायजाखा आं प्रश्ननि उत्तर महायगन रेखा अबहाय बছর 140 বছর বা 50 বছরनि পরে সে অবহায় বিসি হায়াকেবা শ্রাবণ মাসनि प्रथम सप्ताह प्रथम बुधबार हे जों साइमान गणेश पूजानि दिन अ बुध जे कोनो पूजारना सिगांजों गणेश देवतानो शरण खायमान परे जों पूजा जों जेंगो हा अबहायगना थांजागा जों मिया जे गणे फुङायखे गणेश पूजानि दिन 29 तारिख बुद्ध पूर्णिमा फुङायखे सिनि मताय सेजागो मताय मन्दिर दगलाम फियगजांनाय अ मन्दिर दगलाम फियगजानानो जे चिब्रै मतायनि दै गोथार बायखे जों सुसावैनाय मताय खुलुमनानि बागै अबहायके जे टाइम बाय टाइम सिटिं खेरेखा मिलि रेखा अब मतायरनो तामो हिनै आं बायफिले खुलुमसिनाय अब मताय रक सिमिनो सायमानसिना आनि बखाव तामो बरंनि बागै आराधना दं खुलुमखा